La serie de este mensaje es La cosecha. The title of this message is The Harvest from Y the la idea- series God on Earth. Y la idea principal es, And this is the main idea, this is the main question of this sermon. ¿te llenas cuando hablas del Padre? Do you get filled when you speak about the Lord? Quiero contarle una historia. I want to tell you guys a story. Mi padre tiene 90 años de edad My dad is 90 years old, y estaba contando, mi hijo me estaba diciendo que agregara un poquito más de la historia porque la historia es bien interesante. my son was telling me before we started the service to make sure I was giving the details because it's so important for you guys to hear that story. Mi padre no sabía leer My dad didn't know how to read. y me cuenta mi padre que cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador, He tells me when he accepted Christ in his life, él le dijo, yo quiero predicar este evangelio he told the Lord, I want to preach this gospel. y yo quiero contarle la historia a alguien de lo que tú has hecho en mí. And I want to tell this story to someone that what you have done in my life. Y me dice que abrió la Biblia He opened his Bible y empezó a leer. and he started reading. Y usted lo oye leyendo And if you listen to him reading, y usted cree que estuvo en la universidad. you're going to think he went to school. Y sí estuvo en la universidad. And he did go to school. No en la de Harvard, Not at Harvard, sino en la del reino de los but the one cielos. from the kingdom. Mi papá ha sido siempre un apasionado por las almas. My dad has always been so passionate about souls. Cuando yo tenía 9 años, When I was 9 years old, invitaron a mi papá a un campo. Vivíamos en la ciudad, lo invitaron al campo we used to live in the city and he got invited to go to a village para que hablara con unas personas. to speak to some people. Eran como unas 600 personas. There was about 600 people in this village. Vivían en diferentes áreas de ese terreno. They were living in different areas of this village. Nosotros llegábamos en bus We used to take the bus y teníamos que pasar un río and we have to go across the river. y nos metían en una canasta So they used to put us in a small boat y nos pasaban por un cable al otro lado. and we used to go to the next side. Eran 2 horas y media de camino It was 2 hours from where the bus stopped and dropped us off. We had to walk for 2 hours y el calor era muy fuerte. and it was very hot. Pero todos los viernes But every single Friday nos íbamos para allá. we used to go there. Y cuando empezamos a llegar a ese lugar, When we started going to this place, la gente no nos quería recibir. people didn't want to receive us. Pero mi papá sabía que la obra no la estaba haciendo él, sino el Espíritu Santo. But my dad knew that he had a calling from Jesus. Y ya dejé de acompañarlo por cuestiones de estudio, Because of school, I couldn't keep going with my dad, pero él siguió sembrando la semilla but he kept going on his own. porque él sabía que había una gran cosecha. And he was just leaving the seed, planting Cuando the yo seed. tenía 11 años de edad, When I was 11 years old, pude ver con mis ojos I got to go with him again. todas esas familias And I saw with my own eyes all these families aceptando a Jesús como su Salvador. accepting Jesus as their Savior. Porque un hombre Just because one man le creyó a Jesús. believed in Jesus. Y yo quiero que miremos en esta mañana la idea principal, que miremos la introducción de este mensaje que está en Juan capítulo 4, versículo 4. John 4 verse 4 is the main verse of this Dice sermon. la palabra del Señor que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. The Bible says that it was necessary for Jesus to go through Samaria. Y Jesús llega a ese lugar When Jesus gets to this place, y sabía que allí había una mujer he knew there was a woman, que no tenía ni esperanza that she didn't have any hope, y que era una mujer que no tenía verdad she didn't have any truth, y que era una mujer que no era obediente. and she was not obedient. Allá llegó Jesús That's where Jesus got a contar su historia. to tell his story to this woman. Jesús sabía que esa mujer Jesus knew that this woman era la semilla was the seed para una gran cosecha. for a great and big harvest. Y de esa forma el Señor impactó a esta mujer. He impacted this woman's life. Y quiero preguntarle en esta mañana, And I want to ask you today, yo no sé usted a quién quiere impactar. I don't know who you want to impact. Tal vez usted está esperando hacerlo a una persona que se parezca a usted en su forma de hablar. Maybe you're waiting to do that with someone that looks like you, like speaks like you. Tal vez que comparta su mismo idioma. Maybe that shares the same language. Tal vez no quiere acercarse a un morenito como yo. Maybe you don't want to get close to someone darker like you, like De pronto I am. muy bajito. Maybe I'm shorter than you. De pronto gordito. Maybe I'm a little chubby. Pero déjeme decirle
But let me tell you something. que cuando Jesús quiere que usted cumpla una cita, But when Jesus wants you to go to an appointment, Él no le va a escoger la gente que a usted le gusta. He's not going to choose the people that you want to talk Usted to. tiene que ir a hacerlo. You just got to go. No importa el color, Who cares about the no color, importa la estatura, their height? solamente tú tienes que ir You just got to go y contar esa historia, and tell the story, así como mi padre la contó. just like my father did. Mi padre hace 4 años About 4 years ago, my dad le dio una trombosis had a stroke. y lo hospitalizaron. He went to the hospital. Y los jóvenes lo buscan mucho a él. The youth from the church look for him a lot. Y mi papá estuvo 15 días en el hospital. He was about 15 days in the hospital. Y uno de los jóvenes me cuenta One of these young guys told me que él estuvo con él por 3 horas that he was with my dad for 3 hours y mi papá no despertaba. and my dad wouldn't wake up. Y cuando mi papá despertó empezó a quejarse And when he woke up, he started talking, saying stuff. y le preguntó al muchacho, ¿cuánto tiempo llevo aquí? And he asked this young guy, for how long have I been Y él here? le dijo, lleva 15 días y yo llevo 3 horas aquí con usted. I said, you have been in the hospital for Le 15 dijo, days. ¿qué le duele? So he asked him, what ¿Quiere que llame a la hurts? enfermera para que lo atienda? You want me to call the nurse so she can take care of you? Y dijo él, no, el dolor que tengo And he said, no, the pain that I have right es now porque llevo 15 días aquí is because I have been 15 days in y the no le he podido hospital hablar a un alma. and I haven't been able to speak to Ese one es mi soul. dolor. That's my pain. Yo sé que esta mañana I know this morning Dios está tratando contigo. God is treating in your life. Y vamos a mirar el primer punto de We're- este We're mensaje, going to speak about 3 main points. The first point dejándolo todo para seguir a Jesús. is leaving everything behind to follow Jesus. Dice la palabra del Señor en Juan, el versículo 28. Verse 28 says, Entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, versículo 29, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? verse 29, come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verse 30, they came out of the town and made their way toward him. Cuando tu vida es alcanzada por Jesús, When you are reached by Jesus, no nos queda otro remedio we don't have anything else to do que contarle la historia a alguien. but tell our story to someone else. San Marcos capítulo 5 And Mark chapter 5 nos habla de una historia parecida. talks about a story, a very similar story. Un joven que por muchos años A young guy that for many years el enemigo lo tenía atado. had a bunch of demons in his Dormía en life. los cementerios. He used to sleep in the cemeteries. Era una tristeza para su familia. It was such a sad story for his family. La gente le tenía miedo People were scared of him porque andaba encadenado, because he had so many demons. mal vestido, He didn't dress well. necesitado de alguien. He had a lot of need Y in his Jesús life. llegó a la vida de este joven But Jesus came to the life of this young guy y le dio libertad. and he gave him freedom. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona de esta historia? Do you know what impacts me the most? Que el joven le dijo a Jesús, The young guy asked Jesus, ¿sabe qué? Déjeme subirme a la barca contigo. can I go on the boat with you? Can I follow you? Déjeme acompañarte. I want to go with you. Porque esos milagros que has hecho en mí, Because those miracles that you have done in my life, yo quiero irme contigo para I just verlos. want to see more of that. I want to go with you. Yo quiero que me siga contando cosas de lo que tú eres. I want to keep listening to you. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? But you know what Jesus said to him? Le dijo, tú no puedes ir conmigo. You can't go with me. Ve a tu casa, Go to your house, ve a las ciudades go to the cities, y dile las maravillas and tell the wonders, y cuéntele el milagro and tell the miracle, y dígales que yo te regeneré, que yo te salvé. and tell them what I did in your life. Cuéntales Tell them de las grandes cosas of the great things que yo he hecho por ti. that I have done for you. Y dice la Biblia que este joven salió, So the Bible says that this young guy went. no fue al instituto, He didn't go to the university. no tenía Biblia, He didn't have a Bible, pero tenía una historia but he had a story que contar. to tell. Y este joven salió con su historia, So this young guy went with his story, impactó su casa, and he impacted his home impactó 10 and ciudades. 10 cities. Y las ciudades And all of these cities quedaron maravilladas were amazed del testimonio de este joven, of his story
Por eso tenemos que dejarlo todo That's why we have to leave everything behind para seguir a to Jesús. follow Jesus. Por eso usted en esta tarde That's why you need today tiene que tomar una decisión. to make a decision Si de verdad usted tiene pasión por Jesús. if you really have a passion for Jesus. Porque si tú tienes pasión por Because Jesús, if you have a passion for Jesus, el otro ingrediente the other ingredient es la compasión por las is the almas. compassion for the souls. Tenemos que tener compasión por las almas. We need to be compassionate about souls. Por eso yo le invito en esta tarde I want to invite you today para que te dejes tocar por Él. to let Jesus touch your life Para que le this diga way. al Señor, yo quiero ir a hacer la So you obra. can tell the Lord, I want to go and El do what punto, you're calling me to el do. punto número 2 Point number 2, es la comida de Jesús the food of Jesus debe ser nuestra comida. should be our food. La comida de Jesús The food of Jesus debe ser nuestra comida. should be our food. Versículo 31 del libro de Juan, el capítulo 4. John 4, verse 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. Versículo 32, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Verse 32, but he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Verse 34, my food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Yo quiero que usted piense en algo en este momento. I want you to think about something today. Cuando tú dejas de contar la historia, When you stop telling the story, si usted nunca la ha contado, if you have never told your story, el mundo the world, se está empobreciendo. it's getting lower. El mundo está en la ruina. It's dying. El mundo está adorando a otros It's dioses worshiping other por gods tu culpa y la mía. because of your fall and my fall. Déjeme contarle la historia de Jonás. Let me tell you the story of Jonah. Jonás, el Señor le dio una orden God gave an order to Jonah. y le dijo, Jonás, ve a Nínive He said, go to this city y dígale a ese pueblo and tell these people que si se arrepienten that if they repent y que si vuelven su rostro a mí, and if they look towards me, entonces yo los perdonaré then I am going to forgive them y no los destruiré. and I'm not going to destroy them. Pero dice la Biblia que Jonás escuchó, But the Bible says that Jonah heard the word, se subió a un barco but he went on a boat. y en vez de ir donde Jesús lo mandó, And instead of going to where Jesus had sent him, se fue huyendo de él. he went running away from Jesus. Dice la Biblia que Jonás se subió al barco y se acostó, The Bible says that he went to a boat and he fell asleep porque Jonás conocía a Jesús. because he knew God. Y Jonás dijo, pero ¿para qué voy? And Jonah said, well, why am I going to go there for? Si yo le digo a esa gente que se arrepienta, If I tell that people to repent, se van a arrepentir y el Jesús que yo predico they're not going to repent. los va a perdonar. And then if they do repent, I know he's just Y going to esa forgive them. gente And nos these han hecho people mucho daño a have nosotros. hurt us a lot, and I don't want to go there because of that. Y dice la Biblia que se acostó. And the Bible said that he fell asleep. Tranquilo, se puso a roncar. He started snoring. Yo me lo imagino bien cómodo, allá Jonás I imagine him just falling asleep, sleeping. durmiendo. Y el barco empezó una tempestad. And a huge storm came, Y el barco se empezó a romper. and the boat started Y rocking la side gente by que estaba en side. el barco se empezó a asustar. And the people were so scared in the Y boat. dice la Biblia que toda la gente que estaba en el barco The Bible says that everyone on that boat llevaban regalos para sus hijos, had presents for their children, llevaban presentes para su esposa had presents for their wives, y tuvieron que agarrar todo lo que habían comprado y tirarlo al mar and they had to get all of that stuff and throw it away para que el barco se hiciera más so there liviano. wouldn't be as much weight on the boat. Y toda esa gente And all of these people empezó a adorar a sus dioses, started praising their gods, empezó a pedirle a sus dioses started asking their gods que tuvieran misericordia de ellos. to have mercy upon them. Y uno de esos, en el afán, no sé si el capitán o uno de sus ayudantes pasó y se sorprendió de ver a Jonás durmiendo y dijo, pero ¿cómo? Dormilón, ¿qué hace ahí durmiendo? And one of them saw Jonah was sleeping, and he said, hey, we have this huge storm. Why are you sleeping? Levántese, Wake up. mire lo que está pasando. See what's going on. Dígale a su Dios que tenga misericordia de Tell nosotros, your God to be merciful with us. porque nosotros ya tenemos nuestros 1,600 dioses allá en cubierta y no pasa nada. Because we're asking our gods to help us and nothing's happening. Pero Jonás le dijo, ¿sabe qué? El problema es conmigo. But he said, you know what? The problem is me. El Dios que yo tengo, The God that I serve, que es el verdadero, the true God, me dio una misión he gave me an order. y yo no la He cumplí. gave me a calling and I didn't do it. Tíreme al mar.
throw me to the ocean, y esto se acaba. and this is gonna be Por calm. culpa de Jonás, Because of him, toda esa gente all perdió of su these dinero, people lost their money, botaron sus bienes. they lost their gifts. Por culpa de Jonás no haber contado su historia. Because of him not telling his story. Por culpa de Jonás no haber ido a presentar al Jesús que perdona y que salva. Because him not following Jesus' Todos esos hombres calling, all of these men tuvieron que recurrir a sus dioses. had to go to their gods. Déjeme contarle algo. Let me tell you something. Otra historia sería Another story will be si hubiera empezado la tempestad if the storm started y Jonás se hubiera levantado y le hubiera dicho, Señor, perdóname. and Jonah would have said, God, forgive me. Y que él encubierta le hubiera dado una orden al mar en el nombre de Jesús. And he could have easily tell the ocean to Y le stop, hubiera the dicho, storm to ¿sabe stop. qué? Cálmate en el nombre de Jesús. He could have said, calm in the name of Jesus. ¿No cree usted que toda esa gente se hubiera convertido? And I believe all these people on the boat would have served Jesus as well. ¿No cree usted que toda esa gente le hubiera dicho a Jonás, ¿sabe qué? El Dios que usted tiene, ese me interesa a Don't mí? you think all these people would have told Jonah, you know what, you have a living God? La gente se empobrece People die cuando nosotros no contamos nuestra historia, when we don't tell our story, cuando nosotros no contamos de Jesús, when we don't talk about Jesus, cuando nosotros creemos que nuestra historia no es importante. when we believe that our story is not important enough. Segunda de Reyes, capítulo 4, And Second King nos habla de algo bien importante. talks about something so important. En el libro de Hechos, el Señor le dice a sus discípulos, In the book of Acts, the Lord tells the disciples y recibiréis poder that you're going to receive power cuando venga sobre vosotros el Espíritu when the Santo. Holy Spirit comes upon you. Y me seréis testigos And you're going to be witnesses en Judea, in Judah, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra. and everywhere in the world. Y el problema con esta mujer And the problem with this woman era que se iba a a las personas que le debían se iban a llevar a sus hijos. is that there was a woman that was asking the prophet for help, and she told the prophet that they were going to take her children because she owed a lot of money. Y fue al profeta y le dijo que le ayudara. And she told the prophet, can you help me? Y el profeta le dijo, ¿pero qué puedo hacer por usted? And the prophet said, what can I do for you? Y ella le dijo, lo único que tengo es un poquito de aceite. She said, the only thing I have is a bowl with a little bit of oil. Y el aceite representa la unción del Espíritu And you know Santo. that oil represents the anointing of the Holy Spirit. Y el aceite representa la comida que usted y yo tenemos que comer. The oil represents the food that you and Y el I need to aceite eat. representa el poder de Dios. This oil represents the power of God. Y entonces el profeta le dijo, ok, So the prophet said, okay, dile a sus hijos go tell your children que vayan donde los vecinos and go to the neighbors y que traigan vasijas, and to bring empty bowls. pero vasijas vacías. They had to be empty. Y mételas a tu casa And then get together with them y llénalas. and start filling them with Y your dice la oil. Biblia The Bible says que la mujer trajo vasijas that she brought all these y con bowls. ese poquito de aceite With that small amount of empezó a oil, llenar, she started empezó filling a them. llenar, She started filling empezó a them llenar. and filling them. Y le decía a sus hijos, traigan más, And she would tell her children, traigan bring más more, vasijas vacías bring more, porque es abundante el because aceite. there's too much oil. Y salía aceite y salía And he aceite. kept pouring out, he kept Pero de pouring pronto uno out. de los hijos le dijo, mami, And all of a sudden, one of her acabaron sons las said, vasijas. Mom, there's no more bowls. y dice que el aceite So that's when the oil cesó. stopped. ¿El aceite en tu vida ha cesado? Has the oil in your life stopped? ¿Usted quiere estar bien lleno del Espíritu Santo? Do you want to be filled by the Holy Spirit? Llena vasijas vacías. You need to start filling empty bowls. Busca vasijas vacías. Look for empty bowls. Búscalos en tu trabajo. Look for them at your job, Búscalos en tu escuela. at school, Búscalos en tu casa. at your house. Con urgencia. This needs to be Y urgent. llena vasijas vacías. If you start filling Y la them, unción del Espíritu Santo the anointing of the Holy Spirit va a hacer cosas grandes en ti. is going to do great things in your Y en mí. life and in my life. Porque cuando la unción está en nosotros, Because when the anointing is on us, ya no solamente contamos una historia. we don't only tell one story. Pedro le contó la historia a los samaritanos Peter told his story to the Samaritans, y la gente estaba contenta con Pedro. and they were happy with Peter. Pero cuando vino el Espíritu Santo y llenó esa vasija que era Pedro, But when the Holy Spirit came and filled Peter, la situación fue otra. the situation was another one. Dice la Biblia que Pedro y Juan iban caminando para el templo The Bible says that Peter and John were Como usted y walking yo towards the llegamos aquí temple, esta mañana. just like you and I came here. y que había un paralítico And there was someone that couldn't walk. que antes de que tuviera la unción Pedro tal vez lo había visto ahí en la puerta. Maybe Peter had seen this guy before,
Pero como Pedro tenía la tinaja llena de aceite, But because this time his jar was full of oil, le dijo al paralítico, mírame a los ojos. he told this person that couldn't walk, look at my eyes. No tengo para una silla nueva. I don't have money to give you a No wheelchair. tengo para comprarte una casa. I don't have anything to buy you a house. No tengo para pagarte los I biles. can't pay your bills. No tengo para pagarte el estudio. I can't pay your school. No tengo oro ni I plata. don't have any gold or money. Pero lo que tengo te But doy. what I give En to el you. nombre de In Jesús. the name of Jesus, Levántate y get anda. up and walk Y alaba a tu Dios. and praise your God. Ese hombre contó la historia. That Y la man primera vez que la contó, dice told la his Biblia, story. que 3,000 se entregaron. And the first time, 3,000 people gave their lives to God. Y le quedó gustando a Pedro. And he liked that. Y la segunda vez que predicó, The second time he dice que preached, 5,000 5,000 se entregaron a Jesús. became followers of God, of Jesus. Usted no se preocupe, dice, no, allá el predicador dijo que 3,000 y 5,000 no me queda tiempo. Don't worry about it. If I'm saying 3,000, 5,000, Empecemos por uno, let's start with one. porque ese uno puede alcanzar a los 3,000 Because o a that los one 5,000. is going to bring more and more Este people. es el tiempo, This is the time. este es el tiempo de servirle al This Señor. is the time to serve the Lord. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? You know what the Lord, Jesus told Peter Cuando Pedro estaba aprendiendo, when he was learning? le dijo, Pedro, ¿me He amas? said, Peter, do you love me? Y entonces Pedro le dijo, claro, Peter said, of course I yo love usted you. lo amo. I love you. ¿Y a cuánto se va a ir a morir allá en el Calvario? So when are you going to go die in the cross? Yo lo acompaño I'll go with you. y nos morimos juntos We can die together porque te amo. because I love you. Y Jesús dijo, wow, este hombre me ama. He said, wow, this man really Pero loves cuando me. llegó el momento de la verdad, But when it was the actual moment, Pedro lo negó. Peter denied him. Pero tal vez en esta tarde But maybe today usted lo ha negado por no contar la historia. you have denied in your life Jesus because you haven't been able to tell Pero your el Dios que story. tenemos no es de las 3 oportunidades. But the God that we have doesn't give 3 muchas opportunities. oportunidades. It's many opportunities. ¿Sabe qué hizo Pedro? ¿Sabe qué hizo Jesús? You know what Jesus did? Volvió otra vez donde Pedro la He went segunda back to vez Peter y le dijo, Pedro, ¿me and he amas? said, Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Peter, do you love Y me? ya Pedro había aprendido la lección, le dijo, tú lo sabes, Señor. And Peter had already learned the lesson. sabe And he qué le said, dijo you know what, Jesús? Lord, you know it all. Apacienta mis ovejas. And Jesus said, okay, go take care of my sheep. Ve y cuéntale a esas ovejas Go tell this story del pastor que usted tiene. of the pastor that you have. Por eso yo lo invito en esta tarde That's why I want to invite you para que today usted le crea al Señor to believe Jesus y usted le sirva. and serve him. ¿Cuál es su historia? What's your story? En su tarjeta Discover, In your Discover card, usted puede anotar, you can write, yo quiero contar mi historia. I want to tell my story. Y estoy seguro que el pastor y el equipo que trabaja con él And I know the staff is going to contact you and let you know how you can share your lo story. van a contactar para que usted cuente la historia. El último punto que vamos a ver We have one more point. es el momento de Jesús The moment of Jesus debe ser nuestro momento. should be our moment. Dice la palabra del Señor en el versículo 35 del capítulo 4 de Juan. On verse 35, ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? don't you Eh. have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Amén. Se tardaban 4 meses cuando se sembraba la semilla del trigo, 4 meses para que se recogiera la cosecha. It will take about 4 months when they planted the seed to go and get Y los the discípulos harvest. estaban esperando. The disciples were waiting. Los discípulos estaban tranquilos. They were calm. Pero cuando llegaron a llevarle comida a Jesús, But when they went to Jesus to take food to him, Jesús les dijo, alcen los ojos he said, lift your eyes up y miren los campos están and blancos look at these fields that are white. y la cosecha está lista para And the recoger. harvest is ready to be picked up. ¿Sabe qué les quiso decir? You know what he wanted to say? Alcen los ojos Lift your eyes y up miren a los samaritanos and look at these por el Samaritans mensaje de esta mujer, because of the por la message historia de esta on this mujer. woman, because of her Miren cómo story. los samaritanos See how they salen are going out of their houses, de sus casas, de las ciudades of their cities, y me vienen a buscar a and they're mí. looking for me. Ve y cuéntale a alguien esta historia. Go tell your story to Ve y someone. cuéntale lo que Jesús hizo por ti. Go tell them what Jesus did for you. Ve y cuéntale a la gente lo que Jesús hizo hace 2000 años Go por tell them ellos. what Jesus did 2,000 years ago for them. Porque ¿sabe qué dijo Jesús? Because you know what Jesus said? La mies es mucha y los obreros pocos. There's a lot of people that
need help, but there's not a lot of work is Le to estaba, get to them. le estaba contando a los hermanos que Estados Unidos le mandó unos bultos de semilla a unas personas en África I was telling the people that United States sent a bunch of packets with seed to Africa para que ellos sembraran. so they could plant it and then Y le rejoice with their fruit. tiraron los bultos de semilla por paracaídas. So they gave these packets with seed to all of these people. Y ellos cogieron la semilla But they grabbed the seed y se la comieron. and they ate it. Y sus familias Their families siguieron pobres were still in poverty y necesitadas. and in need. ¿Tú te estás comiendo tu semilla? Are you eating your seed? ¿Tú estás haciendo que esa semilla se haga más pequeña porque no le cuenta a alguien? Are you making that seed even smaller and smaller because you're not sharing, you're not planting your seed somewhere else? Este es el tiempo de sembrar. This is the time to plant your seed. Este es el tiempo en que usted se levante This is the time for you to get up y que usted diga, ¿sabe qué? Yo necesito ganar and almas. for you to say, you know what, I need to win someone for Jesus. Este es el tiempo que usted diga, ¿sabe qué? Yo necesito saber si estoy haciendo no solamente la visión, sino la misión de Jesús. This is the time for you to think and know if you're doing not just the vision but also the mission. Yo lo invito en esta tarde I want to invite you guys today para que usted mire que el tiempo suyo so you guys see that your time no es el tiempo de Jesús. is not the time of Jesus many times. La semilla de trigo se recoge a los 4 meses, This seed that was planted was going to be picked up in 4 pero la months, semilla de las almas but the seed of the souls, se recoge simultáneamente. when you plant it, you receive the fruit right La away. samaritana escuchó el mensaje, This woman heard the message, la samaritana lo recibió en su corazón she received it in her heart, y fue y lo contó. and she went to tell it. Y sabe que le quiero decir algo que me acordé ahorita. And I want to tell you something. En el libro de los Hechos, In the book of Acts, en el capítulo 5, chapter 5, dice la Biblia que Felipe, the Bible says, imagínense, estamos hablando después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó that y subió. after Jesus Christ died in the cross and then he went to heaven, Dice que Felipe fue said that one of his disciples y predicó en Samaria went and preached in Samaria, y muchos se volvieron a entregar. and a lot of those people came to Y Christ. muchos llegaron A lot of these people porque la semilla en la samaritana came because of that seed Jesus planted on aún this sigue woman. haciendo milagros. Because that seed keeps doing miracles and keeps doing miracles. El and keeps domingo doing pasado miracles. Last Sunday, enseñamos de la samaritana we were teaching about this woman, y una pareja después del culto, and a couple after the service, una hispana y un anglosajón. a Hispanic woman Esposos. and American guy got married. And this couple came to me after the service, Me dijeron, pastor, and they said, Pastor, hemos quedado impactados con el mensaje de la samaritana. we have been so impacted with the message about this woman. Necesitamos ser We want bautizados. to get baptized. ¿Por qué no le cuenta la historia a alguien? That's because someone told the story. So why don't you tell the story to someone? Es que soy muy tímido. Atrévase. No, but I'm too shy. Well, do it. Atrévase y verá lo que va a pasar a I través know de if you ti. do it, you're going to see great results. Yo te invito en esta tarde I want to invite you today para que usted le diga al Señor, yo quiero trabajar para ti. to tell God, I want to work for you. He dejado que muchos hagan la obra I have let a lot of other people do the work, y la cosecha se está perdiendo. and we're losing a lot of souls. Estaba contándole a los hermanos esta mañana This morning, que un amigo mío que es pastor I told the people that a friend that is a pastor fue a un restaurante a comer con otro amigo went to a restaurant to eat with another friend. y el Señor le dijo ahí en el restaurante, And Jesus told this guy at the restaurant, háblale a la mujer que lo está atendiendo, a la mesera, a la que le está sirviendo, háblale de mí, porque esta mujer está buscando urgentemente que le cuenten su historia. please tell your story to this woman that is going to be serving you the food. Pero dice que este amigo le dijo al Señor, le dijo, Señor, pero a estas horas le da por usted hablarme de eso. But he said, Jesus, do you really want me to do this? I'm eating right Qué now. vergüenza que me pare yo aquí a hablar con ella, todos los invitados, yo con mi amigo, I estoy feel cansado. ashamed to do this because I'm with my friend. I'm tired. There's too many people here. Dejémoslo para otro día. Let's do it for another time. Dice que mi amigo se paró de la mesa, My friend got up from the chair. le dio su buena propina a la mesera He gave her a good tip, y se fue. and he left. Y a los pocos días And a few days after, iban con el mismo amigo, he was going with the same friend. en el carro iban por la ciudad They were driving through the city, y tuvieron que parar porque había mucho tráfico and there was a lot of traffic, so they had to stop. y pararon al frente de un parque. And they stopped right in front of a park.
Y él estaba mirando lo que pasaba en el parque y de pronto vio un grupo de jóvenes He was looking at all these people, and all of a sudden he saw a bunch of young guys. y le llamó la atención una muchacha And there was a woman in special that he was looking at. y la miró con unos trajes He saw this woman dressed weird, y con unos perfumes with weird perfumes, y con unos tambores drums. y decían unas palabras adorando a un Dios. They were praising other gods and dancing. Y a él le pareció curiosa la muchacha y se puso a verla y de pronto se la miró mucho y dijo, wow, esta muchacha yo la conozco. When he started really paying attention, he noticed that was the same woman at the Era la restaurant. mesera del restaurante. It was the same woman that God has told him to Mi speak amigo to. dice que lloró, He cried. que le pidió perdón al Señor He asked God to forgive him. y le dijo, por culpa mía, He said, because of my esta fault, mujer está adorando a un Dios ajeno. she's praising other gods. Hoy es el tiempo Today is the time que usted tome una decisión. for you to make a decision. Yo voy a hacer una oración I am going to pray, y esta oración no solamente la hago por usted. and I'm not just doing it for you. Yo necesito seguir trabajando. I need to keep working. Yo necesito seguir ganando I need to almas. keep winning souls for Jesus. Es urgente, It's an es una urgency. orden It's an order, y la vamos a cumplir. and we're going to follow it. Yo quiero que usted se ponga su mano en el corazón I want to invite you guys to put your hand on your y heart usted le diga al Señor de corazón and tell Jesus from your que heart usted quiere contar su historia. that you want to tell your story. Dígale, Señor, úsame Tell Jesus, please use me para que yo pueda contarle la historia no al que yo quiera, so I can tell the story not to whoever I want, but whoever you want. sino al que tú quieras. Señor Jesús, Jesus, yo te pido en este momento I ask you today que la unción del Espíritu Santo that the anointing of the Holy Spirit nos toque, touches our nos lives, llene, fill our lives, nos dé poder give us power para levantarnos de este lugar, so we can get up ir a llenar vasijas and vacías, start filling empty bowls ir y contarle a la gente and tell the people que Jesucristo vuelve pronto, that Jesus is coming soon, que Él es la verdad, that He's the truth, que Él es el that camino. He's the path. Señor, desde hoy Lord, starting today, me comprometo I compromise myself a servirte mejor. to serve you in a better way. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén y amen. amén. Dios les bendiga, hermanos. God bless everyone. Thank you.